tipis nga ito. Ito eh. Mas maruno. Ay, Dum. Amo nga kuha. Nagimo nga ay tipis gamin ti kuha. Main. Okay. Alternator 100. Yung ECU aja nih, ECU 1, 2, 3 7.5 mo lang natin. Pero yung salpak mo kung paano hambay kumutot ko, buhit ka naglukat. Baka nabalo-balo yung mga kang. Hindi naputok kami na to yan. Naputokan. Baka mo naputok. Tester pa man, pinantaman. Tester 30 gram din. Unahin mo karo ko jay. Makina ko eh. Dapat atoy hangagunit to eh. No hang grounded. Grounded niya talaga. Naka zero pa eh. Positive ata kahit no volts kuma. Volts ko ata di volts. Ata 12 volts. 12.25 di banger na ito dapat 12. Ay, mali. Positive, negative tama. Ini tingay. Positive, negative, positive ato. Negative ato ya. Positive mo dapat aja datoy dapat ato. Nantaman baka negative ato ya, negative di ECU na. Mabakot na yun. So, negative suna. System ato yung system. No awan ata andar mo di kandar. Hindi, nagredondo lang. Nya kanu nga tikinot ko ti datoy. Pati ate aguni ate ni kabit dato. Yos, Tadi aja itu disaksakan si UBD. Sama mo yan na. may katata. Atay? Dito ni. Daftar aja kek. Atay. No, paras dah. Power mo. Mino setup. Diagnosis. Bos, ano lang po? Yan mga boss. Start lagi rin kami pangin. Sir. Okay na. Gumagana na lahat. Sila nakasal makabit si guys. Nakasal ko yun. Umot kawanin natin na ito lang. Kapag ko ata, sinso. Ito ko na, nakakabit ko na rin to eh. Stop na rin. Kawan.
Basta. Wow. Pengen tuksak nga dyan. Dikat naman tayo pag-iwang-wang na. Wang-wang natin eh. Ito. Wang-wang natin eh. Electrical kit man dali, buti pa man natin.